Bili tayo ng sili. Ang BL. Ang BL daw, sabi ni Aras. Pwede hindi si Lemon yun. Sino nasa Lemon? Iba yan na sa Lemon. Pasok PL ka mo! Ay, tapatin mo daw PL, tapatin mo. ICC. Ba't pinasa mo sa COD? OMC. Okay na yan. Okay, ang soundboard yun. What the fuck? Ngongo yarn? Long. Saks. Hindi ka just titi ay. Parang nango naman ito eh. Oblo. Oy. What the fuck? Ngongo yarn? Tinan ko na. Patok daw si Piso. Tak daw si Piso, pre. What the fuck? Ngongo Sabihin mo, yarn? All goods, Meron all na goods. Boss Piso. Mic check. 1, 2. Report. Ayun, sabay pa kami. Bye, send ko sa Discord mo. Oh, yarn. Kaya ako, ano si Jerem? Kasi pwede ko ma-other na lang. Sana yun. Pati pinagbata. Auto parts. Habang agad yung scouter raw. First come yan. First. Iba na talaga yung laro sa MS. Hanapan ng scouter. Boss, palong-palo kayo ah. Handa na ba kayo mga Ayaw na kayo ng scouter na sa ano ah. Boss, report ko na namin nag-a-admin na dito. Oy, tawag dito. What the fuck? Ngongo yarn? Call, ikaw ba po ng call, Mickey? Hello? Ayaw mabahagi, ikaw na. Ikaw na. Hindi, ayaw mo, ikaw na. Ikaw na, bukas na ako. Hindi, ayaw na. Ano? Isa lang yung post ko eh. Oy, pasali ako ng DP oh. Baka naman oh. Ang kausapin natin si Padre, baka lalaro to eh. Tapos na ako, call. Hindi naka-autopat sa'yo. Oy, isali nyo. Sino pa ang may ano dyan? Dalawang party lang ba tayo? Tatlo. Yung kabila, dalawa epes. My baby, driving me crazy. Your way to 12 din kami. What the fuck? Ngongo yarn? Let's go. Let's G, tara na. Moving G na. Pag city to be technically. Oh, yung Lipe, pasali muna sa may slot oh. Wala na akong slot. Blo! Ay, ano, itlog, andyan ka ba? Ay, ano ba, inviter ba si Bu? Ah, Invite mo nga tong Zay, habol lang to, kumakain pa si Padre. Invite mo lang guild din. Habol lang yan.
Tol, magtatanggal lang ako. Ay, hindi pala ako kicker. Borat, kicker ba yung Oma? Kick mo nga yung Kenshin. Sino yung ano? Sino yung nasa Davao? Hindi ilalim. Yung trust daw. Yung emo. Sino yan? Sino yung nasa Davao? Sali mo na ng party blow, tas ano, bigyan mo CD. Ano Carl? Sali mo na party. Marami lang yan, Blue, ah. Ng mga to. Ano yan? Epes yan, Oblo? Epes yan, Oblo? Yung ano? Yung gray na yan? Sige lang Carl, sige lang Carl. Yeah. Ay, Ano? Pakilalim ako. bili pala si D. Set na, ah. Pakilalim ako, ano, Oblo? Bili lang si D par. Sige, papatay na ako ng ano. Gago, wala akong gold. Kay, paano pingi CD? Ay, wait lang. Yan ang mahal, pre. Mga 390. Ay, Oh, check. Trade. Pakaili nga ako. Ayun din na dito kay Samar. Tara. Okay na? Mag 5% para 350 lang. Okay na kayo? Bigyan niya ako ng PA. Eh, meron akong ano, meron akong... Goods na to? Akala ko ulo ng PBA ah. Hindi ko yung prayo ko. Pasok nga kayo, El. Pasok nga kayo, El. Pasok. Pasok. Ito wala pa pala ang city call. Yawa Window. Bilang sarili, yung nakapasok, may nasa gitna. Asan sila Piso tsaka sila Lindo? Wala rin tong mga city. Ipitik na ako ng MH, ah. Sige, pitik nyo. Ace, pagrat. Ay, ako pala dropper. Tara, 3, 2, takbo nga pa mid. Si. Mapa. Pa-compress pedes. Ready, pushing. Ready, 1 up. 2 up, nag-buff si Bangis. Very good. Bobo yarn. Panimula. Labas. Wala si Bangus. Tapakahar. Bloopers. Sana tinitira nyo na naman si Kulog ah. Pasok. Sino wala? Tara, MH3. 2-1, tara takbo, pre. Spot, sa ano nga, balik nga kayo Pedes. Pedes. May inimrod sa portal, tingin tayo portal ah. Okay, patingin likod kayo. Huwag nyo muna itulak pre. Ready? 1, up. 2, up. 3, up. 4, up. 5, up. Pasok lang arpat, patay. Pasok lang arpat, patay. Oh, gago, namatay ko sa... Pushing yung ano, MP. Karap likod, ready, 1, up. Wala na habol. Wala nang habol sa ano. Labas. Sayang. Agad ka na kay. Ano pa? Na-splash yan. Sige, run mo na namin. Tapak L. Tapak L. 3, 2, 1, tara pasok L. CZ, ano, Blue, mamaya. Nasa nurse. After run natin. MH. Tara spot nga. Hindi ko nabilangan, puta. Spot lang, tingin tayo portal, Phoenix. Ito lang, huwag kayo masyado malayo, tingin portal, pre. Hitable na to, 3, 2, tara tulak, ready 1, up. Tulak, puta. Nabigil siya. Tulak. Pasok L patay.
Yung sa Sally Party, pasok na kayo, El. Yung sa Sally Party, pasok El. Pasok kayo, LK. Dikit na portal, tingin sa harap pa, baka pumunta yung ano. Sali mga to, pilihan nandito sa macro ko. Copy, copy. Ako pil. Okay, compress mo na, wait lang, wala pa kami MH, pre. MH3 to, takbo pa mid. Ang na natin tago na to. Mid portal, wala. Par. Wala, clear yung mid portal ah. Yeah, par tayo. Nagtatago ka pa. Upal. Dikit mo na dito, grass pre, macro ko. Nag-respect tayo. Dalawa na epes mo, blo. Dalawa na eh. Gago, gusto sila Okay, compress mo na, remage. Dito, tara, tulak, par. Asan yung MPH nila eh? Masyado kayo nauna. Nasa taas, pre, ready, taas. Hagdan, Taas, oh. Tapa lang, wala angat, kalma, tapa lang. Tapa lang. Ready, 1 up, 2 up, 3 up, 4 up, 5 up. Yawa, may Phoenix. Nagsabay. Nagulat ako, may nasa taas. Tapak mid. Pasok ka mid. Wait kaya tayo ito sa isa. MH. Hold down yung image pa. 3, tara, angat nga yung right side, pre. Wala tayong image. Right. Angat sa right. Toilet yan. Okay, wag na yan. Portal, Phoenix. Okay. Balik, mid-side Ito. muna. Ayun Okay, ang harap Nimrod likod. Nimrod, ready 1. Up, 2 up, 3 up, MPF ya. 4 up. Putang ina. Eh, MP pa ah. Ayos mo ka. Okay. Live moblo. Tapak L. Bilang sarili pre ha, 3, 2, 1, tara pasok nga. Ayos diskarte pre, 8, 7, 6, 5. Dito muna, wala mo na mag-uunan. MH, party ko MH. 3, Ay, grab. 2, 1, tara macro ko. Lower hagdan muna. Kaliwa nga muna. Ay, ito pala, ready 1 up. 2 up. Putang ina. Antayin nyo kami pre, wala pa kami MH. Di ko kita yung nakikita niya. Tapakil nga. Ito siya. Pasok kail. Bilang sa Nimrod ah. 5, 4, 3, MP, 2, 1, palag, ready, 1 up, 2 up, 3 up, 4 up, 5 up, 6 up, palag pa. Walang giya. Isa lang napatay ko ang puta. Labas. Tapak nga R. Pasok niya. Susunod yung Nimrod pre ah. Emits agad pre. Wait. Wala ka pala. Spot tayo ah. Ano kasi Saan yan? Ako ang spot nga muna. Wala ba dyan? Angat agdan. Hanggang mid. Dulo lang mid. Wait nyo yung naiwan pre. 3, 2, 1, tara baba nga. Portal. Ako nag-miss yung BA ba ako? Wala. Balik. Angat tayo left side agad. Remage tayo left side agad. Angat nyo lang. Shock natin. Compress dito. Sa loob. Remage nyo. Remage. Pushing ha. Wala lalabas. Ready. 1. Up. 2. Up. Puta, may splash. wala.
Saan ka, ano, joke? Asan yun? Saan ka, joke? Wala, sige, tapak. R. Sa likod ba? Tapak R, tapak R. Pasok R. Bilang sa Phoenix kapag pumasok. Pa-drop nga muna right. Ready sa harap, kaya piyata. MH. 3, 2, 1, tara, push. Angat tayo ulit. Angat ulit. Ayos mo ka, choke point ha. Nimrod, gago. Tingin. Nakatingin ako likod. Ayos Ayan, na. nakatalikod ako. Ay. Nako, Lord Jesus. Tapangan mo namin. Lipat R. Tara, pasok R. Bilang. 8 7 6 5 4 3 habol 2 1 ready 1 up 2 up 3 up 4 up 5 up 6 up MP pa ready 1 up 2 up 3 up utang ay nang hirap ngayon ah. Shit. Tapak lang muna mid, tapak lang muna mid. Pasok natin mid. Doon. Ay, padrop muna ko itlog ah. Ito muna portal, papatay mo na to. Huwag nyo na kayo tumakulong pre. Balik kayo portal. Balik muna kayo portal. Harap, ready, 1 up, 2 up, 3 up, 4 up. Portal lang, wala mo na sasagad. Tay-tay push yan. Harap pa, ready, 1 up, 2 up. Ito pa, Phoenix pa, 1 up, 2 up, 3 up. Sumigo, double man. Di palag pa pre. Pwede na sa labas sir. Hindi na DC. So, Na namatay. Ilang mga borat ko talaga. pakipigay nga. Tapak nga L. Tapak nga L. Pasok niya L. Pasok niya L. Antahan sa'yo. Antahan sa'yo. Image nga dito pre. 7 6 5 portal lang 4 portal lang 3 2 palag portal ready 1 up 2 up 3 up 4 up 5 up yee palag pa MP pushing ready 1 up 2 up 3 up wala tayong magawa tapakar mid muna. Sige. Lipat nga R. Pasok tayo R. Wala kami image. Bilang, portal lang 8 7 6 5 4 3 palaga 2 1 ready 1 up 2 up 3 up 4 up may dyna pa pre. Palag sa dyna 5 4 3 2 1 Nimrod ready 1 up 2 up 3 up 4 up 5 up di na kaya labas shit basta pakar tapak pikin nyo nga to mga to ayaw nyo pumasok pasok kar image ha madrap ako itlog 8 7 6 5 4 tago sa MP 3 2 1 ready 1 up 2 up 3 up 4 up balik portal 5 up 6 up portal pa
Ang dami, ubus agad tayo, dalawang building. Nasa atin yan. Ayan na, di nakakabalik. Wala FPS namin pre ah. CD kaya yak no? Tapakil. Piki-piki kayo, piki-piki kayo. Paklubos. Huwag muna pumasok. PL na, Chi. Ah, invite mo. Lipat nga kayo R. R. Pasok. 8 7 6 5 damage ah. 4 3 2 habol 1. Tara tulak. Ready 1 up. 2 up. Dito lang. Macro ko lang ha. Pag naubos yung burat. Harap likod ha. Likod. Dimrod. Ready 1 up. 2 up. 3 up. 4 up. 5 up. 6 up. Palag. Ready 1 up. 2 up. 3 up. MP pa. Harap MP. Ready 1 up. 2 up. 3 up. Putang ina mo. May iuna. Huwag mo na umangat sa ano pre, platform. Dito muna, lumabas sa MP. Wait lang. Kasi sila papasok. Tapak L. Pasok L. Habol ka na lang, Noxinan. 8 7 6 5 lang nabal pre. Kalma lang, dito lang muna. May nasa gitna ha. Ready, 1, up. MH party ko, wala kami MH. Tara tulak. MP, ready 1 up. 2 up. Tang inang yan. Labas muna. Tapak R. Pasok nyo R. Bilang sa Nimrod ah. MH 8 7. Labas. Putang ina. Labas. Sorry. Tapak nid. L. Pasok nyo L. 7 6 Sila baby. 4 3 2, bilog lang. 1, up, 2, up, 3, up, 4, up, palag pa. Palag nyo pa. Macro ko spot. Tulak spot. Ready. 1, up, 2, up, 3, up, 4, up. Spot lang. Harap sa MP ah. Ready. 1, up, MP. Putang ina mo. Ayang wala ko. Dito ay pinapagalaw nilagal ang ira. Tapak R. Pasok R. Ito eh, Phoenix. Kalaro. Hindi pa. 8 7 image 6 tara pedes 5 4 3 aray ko walang image. Giharap na lang dito muna. Wala kami image pre. Tara tulak. Ready 1 up 2 up 3 up 4 up 5 up. Pasok R patay. Compress portal pre. Baka pumunta MP dito. Paubos mo na yan. Andiyan na MP ah. 7 Ano sa Telos TV, ah? portal lang. Dikit sa portal. Dikit sa ditable pre. 3 Nimrod. Ready 1 up 2 up 3 up 4 up. Tutok na din MP. Palag pa. Wala pa rin si ano, si Ate Lian. Dito na. Nurse. Salim mo kayo. Namatay pa. Tapakid. Wait lang, wala mo nang papasok. May MP lumabas. Salim mo muna kayo. Ayan. Tapak mid. Okay, first child. Pasok may double na lang yung namatay pre. MH. Itlog, pa-drop mo na ako itlog. MH, tara takbo. Pa left side tayo pre. Angat niya. Left. Ah,
Flashing. Patayin nyo to. Meron dito, Nimrod. Pre, sa dulo. Ready. 1. Up. Tulala. Up. Walang sasagad. Tapa lang. Walang sasagad. Ready, 1 up. 2 up. Dito lang. Tapa lang. Pushing pa. 3, 2, 1. Tara, tulak nyo na. Ready. 1. Up. 2 up. 3 up. Balik. Angat nyo na ulit. STG par. Makakombo to. Nakapress Dito na lang. yun. Compress dito. Compress dito. Ay, gago, tumatakot. Remage nga. STG ah. 3, 2, tara, baba. Pa portal. Eto. Ready. 1 up. 2 up. 3 up. Puta no. Nasaitan tayo ni Mugi man. Saan galing i-edin? Putang ina. Wala pa ako. Palag nyo. Piki-piki nyo muna sa labas. Tapak tayo L. Tapak L. Double kite lang. 3, 2, tara pasok nyo L. 8, 7, 6, image ah. 5, 4, 3, kalat, 2, 1, ready 1, up, 2, up, 3, up, 4, up, portal lang, palagpa, minimroad, tutok sa minimroad, ready 1, up, 2, up, 3, up, 4, up, 5, up, sa portal kayo magdikit-dikit pre, sa portal itutok, labas, tapak R, mid, pasok na mid, MH 8 7 6 padrap ako ito 5 4 portal lang 3 2 palag 1 portal muna wala mo na habol doon sa malayo paubos dito 3 harap ready 1 up 2 up na space bar ulit naubos nyo Mirador pa MP Mirador pasok mid pa tayo pre dikit ulit sa portal ready 1 up 2, up, 3, up, 4, up, di sa portal lang, huwag nyo itulak muna. Portal lang. Reds. Okay, labas. Pail mo. Tapak L. Pasok L. MH 8, 7, 6, 5, burat mo na. 4, 3, 2, 1. Paubos, ready 1 up, 2 up, 3 up, 4 up. Harap sa likod ha, compress muna. 3, 2, 1, tara macro ko. Tulak tayo. Saan yun, Nimrod? Kanan. Ready 1 up, 2 up, 3 up. Buka. Kaliwa kanan buka. Ready 1 up, 2 up, 3 up, 4 up. Nagnedo ko na yun, no? Tara, tapak L. Ay, andun. Huwag na, mid. Samarman, saan ka na Samarman? Tapak lang. Lipat R. Lumabas yung MP. Borat mid. Pasok R. Wait lang, lumabas yung MP. Habol dun eh. Habol sa mid. MH nga. Pedes tayo. Pedes. Para portal ah. Pabiin nga ako, pabiin. Para portal pre. Pag tumulak. Wala. 3, 2, 1, push nyo na. Ready, 1, up. Atras. Portal ulit. Ay, dito wala. Sa ano pala? Pedes. Paklasin nyo muna yan. Putang ina, nagkamali pa. Nagbabasan, tol. Ay, labas pala yan. Labas. Akin. Sorry. Mautak. Dami nun. Kita ko, lalabas ako doon. Tapak mid. Pasok mid. 8, 7, 6, 5, image ah. 4, 3, portal mo na. 2, 1. Talag portal. Spot. Takbo nyo na spot. Spot lang. Harap portal. Ready lang. 3,
Tuwa na to, pushing oh. 1 up. Tulak portal. Tira balik lang hanggang pedis lang kayo. Walang sasagad. Walang sasagad, yung abot lang. 3, 2, tara tulak. Kita mo na lahat. Ready, 1 up. 2 up. 3 up. 4 up. 5 up. Tulak nyo na, portal pre. Sagad nyo na. Tutok na tulog. Ayan. Labas. Tapak L. 3, 2, tara pasok L. 8, 7, 6, 5, tagos. 4, 3, 2, 1, palag, ready, 1 up. 2 up, habol. Balik portal muna, paubos mo na portal. Dikit sa portal, atras. Spot, ready, 1 up. Putang ina. Spot lang, andyan na MP ha. Putang may pa ako. Ready sa MP pre, ready, 1 up. 2 up, 3 up. Utang iyang yan. Sayang. Mabitaw ka na Michi. Hindi, may iwan ko ya. Sayang, nakita ko eh. Kala ko mapapatay natin yun. Buka ka dun eh. Dami kong sakit dun. Tapak ay diabetes, high blood. Lipat mid. Pasok mid. MH 5 4 kalat 3 pabingan yan 2 1 gitna pre, ready, 1 up 2 up 3 up 4 up. May namatay pa ba? 3 2 antara macro ko, paray tayo. Angat right. Scouted tayo, putang ina nito. 1 up. Angat. Tagos pa right pre. Nimrod andito pre, ready kayo, 1 tagos, 1 up. 2 up, 3 up, 4 up, 5 up, 6 up. Paubos mo na, ready, 1 up, 2 up. Balik sa taas, meron pa. Meron pa. Taas muna, reso patay, compress dito. Panginoon yun, kinoncel ko ako. Compress. Likod. Ready, 1 up. Nice one. Macro ko, pamid niya. Yung namatay, tapak lang kayo mid. Wala bang... Okay, harap likod. Ready, 1 up, 2 up, 3 up. Okay, wala mo na papasok. Dayags. Buhay pa ako. Ipalag mo, andyan si Summerman. Ready, 1 up. Wala na, dami. 1,000. 1,000. Tapak up. Tapak R. Pasok R. Sabayan to pre ah. Going mid, MP. 8, 7, 6, 5 kalat. 4, 3, 2, 1 palag, ready, 1 up. 2 up, 3 up, 4 up, 5 up. Nag-buff si Cole. Macro ko, 1 up, 2 up, 3 up, 4 up. MP pa, para tayo. 1 up, 2 up. Aray ko. Wala tayo image pala dun, no? Labas. Di yata nagkaintindihan epes namin par. Papakain. Three, 2 atra pasok kayo. Image nyo agad na, wag ka na yan. 8, 7, 6, 5, habol. 4, 3, 2, 1 pala, ready, 1 up, 2 up, 3 up. Sagad nyo dito sa macro ko pre. May MP sa likod. Sagad nyo muna. Harap sa MP. Ready, 1. Kaya wala tutulak. 1 up, 2 up, 3 up, 4 up, 5 up, 6 up. Tayo ng map to. Yun. Bumalik yung Archer party. Sisingkan ko sana. Ay nila sa'yo, maximum tapak R. Pasok R. 8, 7, 6, emis 5, 4, takbo, 3, 2, 1, talag, ready, 1, up, 2 up. Kaliwa kayo, may MP sa likod, kaliwa, angat nyo na, di na makapatay yung Birador. Angat nyo muna.
Angat nyo muna. Ayun na yan, Choke natin, choke natin. Ready? Cancel. 1. Up, ayun lang. Huwag kayo lumabas pag ganun, pre. May palag. Nice, Aray ko. Kasi Ubus mga ng pala. 500. 100. Nakatingin ako sa likod, putang ina. Na-trauma ako, par. Napakil. Pasok il. Image agad, pre, ha. Pagtatakbo, habol. 8, 7, 6, 5, 4, porta lang. 3, kalat. 2, habol. 1, up. 2, up. 3, up. 4, up. 5, up. Okay, paubos. Paubos. Likod ba? Harap likod. Mako ko nga, dikit nga muna. Harap tayo likod. Harap likod, LGO. Ready. 1, up. Mako ko. Balik tayo portal. Portal. Yung namatay, pasok nga L. Namatay, pasok L. Pushing ata, MP ha. Wala sa MP, salubong, ha? pre. Kalat lang. Kaliwa kanan. Ready. 1 up. Takay na talaga space bar to. Palag niya. Okay, labas. Pag di na kaya, labas lang. Palag niyo kung kaya pa. Wala na, lumabas na ako. Malapag pa si Noximan, no? Labas. Tang inang space bar yan. Napindot ulit. 3 beses na tong bulok na to. Tapak R. Pasok R. Habol na lang dito, pre. Kumit natin yung iba. Huwag mo nang tatakbo, ah. Okay, mage. 3, 2, 1, tara takbo. Luko to. Ito, may goodbye. Left side, angat. Party, Tomas. Angat left side. May MP sa likod natin, pre. Angat mo. Dito nga ako. Choke natin. Choke. Hey, okay. Andiyan na yung MP, ha? Pasunod Likod. na, ha? Ready. 1. Up. 2. Up. Lalabas dyan. Wala lalabas dyan. Huwag kayo pa-bait. Burat likod, ha? Okay, tulak. Yung burat, yaman yung burat. Tulak. Harap likod. Ready, 1. Up. 2. Up. 3. Up. 4. Up. Harap ulit sa choke. Ready, 1. Up. Ubus. Harap pa. 1. Up. 2. Up. Wala lalabas. Ano ko? Mga galaw, putang ina. Ba't kasi iniiwanan tayo ng iyo? Ba't ganun niya? Malaki ata atraso natin sa LP ngayon, Gar. Yabol. Tapak mid. Pasok yung mid. Sinusukulang kahapon eh. 8, 7, emis ha. 6, 5, 4, 3, 2, palag. 1, up, 2, up, 3, up, 6, 5, 4, 3. Phoenix. 1, up, 2, Dito up, sila STG, 3, ha? up, 4, up. Single. Phoenix lang. Palag lang muna sa portal. Kaya sana nasa, skating, ha? Ay, palag lang. Hitable dyan. Tirahin nyo. Pwede side. Aray ko. Palag pa. Puking inang yan. Mas space bar ko, buo na. Save tayo ya. Tapak L. Pasok. 8, 7, 6, 5, image ha. 4, 3, portal lang. 2, 1. Palag muna portal. Redo, 1 up. 2 up. 3 up. 4 up. Shit, Ito na pa tayo padali. doon. Na MP. Okay, labas. Dali ni Odisa. Udisa. Hindi na ako dito yun. Ay, pa ang puta. Tapak R. Pasok R. Paano mo nasabi ilang ba ako? MH 8, 7, 6. Portal lang ha. 5, 4, 3. Portal pre. 2, 1. Ready. 1. Up. 2. Up. Takbo pa. Papedes. Pedes muna harap tayo portal. Harap portal. Nimrod. Ready. 1. Up. 2. Up. 3. Up. 4. Up. 5. Up. Palag na. Rambulan na to pre. PSG right, ha? Taas, ha? Sige lang. Wala. Binabalagbag na kami dito. Nakarami nung kayo. Gilabas. Abay, nag-blink. Piste ka. Awa Ito, ka. bol.
Hoy, resist kaya. Huwag ganyan. Tapakin. Ay, sorry. Pasukin. MH, 8, 7, 6, takbo spot, 5, 4, 3, 2, 1. Dito lang spot. Yung habol lang. Ready lang kayo. Ayan, Nimrod, ready 1 up, 2 up, 3 up, 4 up, 3, 2, 1. Tara, tulak na. Portal, pre. Portal, ready 1. May konting MP sa likod ah. Ay, sayang. Palipot. Ay, may nag-ano pala sila, naghiwalay. Bakit parang batak pa sila? Kailangan maging sayang. Tapak R. Wala pa pasok. Lilipat tayo. Puta, patayin nyo nga to. Patay na, boss. Tapak R. Pasok nyo R. Ayop na yun. MH. 8, 7, 6, 5. Tara, tulak. 4, 3, 2, 1. Patayin nyo. Ay, Abot. putang One ina. up. Balik sa taas. Putang ina, tinamatay. Atras. Portal, pre. Tulak portal. Ready. 1 up. 2 up. 3 up. 4 up. 5 up. 6 up. Okay, dikit kayo sa portal. Compress sa portal at pareso. Okay. Pasok L patay. Pasok R para R. May pumasok dyan. Binilangan nyo. Nimrod, ready 1 up. 2 up. 3 up. Dito lang tayo. Likod. Ready sa likod. Harap likod. Ready 1 up. 2 up. 3 up. PS, ay papasok ha. Pinabawakan ako sa leg. Isa lang ah. Ay, labas. Ay, hindi makapatay. Tapak mid. Pasok mid. Image nyo habol tayo. Okay, dito muna, kalwa. 3, 2, 1, tara, macro ko habol. Right side. Umungat ba to? Pa-right. Baba lang. Sa taas yata. Nasa balik nga, mid side ka. Angat tayo. MP ah. Ready 1 up. Putang ina. Oh, nice one. Tulog po. Tulog niyo pa. Gagi. Lumabas pala yun. Kala ko inaabang nila MP dun. Labas ko na. Yan lang. Kawawa. Tapakar. Pasok niyo ar. Image. Sana mga MP ko na 3, mag-inyo. 2, 1, tara, angat. Left side. Wait lang, balikan natin to si support mode, pre. Patayin nyo nga. Ready 1 up. 2 up. Tara, angat left side. Putang ina mo nga. Angat left. Hanggang mid. Ito. Okay, choke tayo dito. MP likod ah. Likod, ready 1 up. Hey, likod. Okay, choke Kabilaan. lang. Harap na, ready 1 up. Ayun na. Lalabas ha, choke nyo. Uy, ba't tumagas kayo pa mo? Choke pa. Ready 1 up. 2 up. 3 up. 4 up. 5 up. Parang pa, Al Pacino. Ready 1 up. 2 up. 3 up. 4 up. Si Bugi. Makro ko. Tulungan natin. Galing mid. Harap, ready. Patulakin nyo. Ready. Makro ko, huy. Ready, 1 up. 2 up. 3 up. 4 up. 5 up. Kaya nyo ba ilabas? Labas nyo na. Di obra. Baba, ikaw. Patay ako. Sanda. Isang daan yun. Labas nyo. Putang ina. labas nyo. Tapaka. Sinigaw niya eh. SP na. Masukar. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 pa lang. Ready 1 up, 2 up, 3 up, 4 up, 5 up, 6 up. May namatay ba sa atin? Wala. 3, 2, tara makro ko push tayo. Pedes. Angat left.
Push pa mid. Makabalik talaga. Compress muna mid pre, remage na mid side. Wait natin yung iba, nahuli. MH. Wait, ticket. 2-1 tara silip nga mid portal pre, pag wala nasa ito. Ito, right side. Ano? Ready ba? Up. 2 up. 3 up. Unahin nyo muna itong pamid. Tara, macro ko, palip. Tulak, mga kapatid. Compress pedis. Wala pang clashing. Dito lang, macro ko lang. Compress dito. Nasa taas na MP. Ayun na, bota. Ready lang. 1 up. 2 up. 3 up. 4 up. 5 up. 6 up. Di palagpa. Narami nalaga sa kanila pre. 1 up. Sa grass oh. Sa grass kayo pre. Kung saan tayo nag-RG kanina. Wala akong kasi. Hanggang F4. Hindi na matay yun. Delay yata ako. Ang tagus ako, boss. I'm alive. Kaya nyo pa dyan. SP na. Wala na. Napak L. Mid MP. Yung L tayo. Last yung una to kapante ko. Pasok L. Tatag mo to. MH. 8. 7 portal lang. 6. 5. Portal lang. 3. 2. 1 palag sa Phoenix. Ready. 1 up. 2 up. 3 up. 4 up. 5 up. 6 up. Hitable yung isa. 5 up. 2 up. 3 up. Pasok la L patay pre. Pasok L patay. Habol nyo na dito. Compress tayo lahat dito. Makulit ka. Ito na. MP. Ready. 1 Ayun na, up. MP. 2 up. 3 up. 4 up. Wala na habol sa L. Labas nyo na kung kakapasok nila. Bye-bye. Apak mid. Bye-bye. Kailangan issue ah. Pasok mid. Gago, tumigil ang mundo. MH. 3. Kontraangat nga tayo left side bre. Flashing pa rin na, L. Kailangat lang muna natin. Ito. Ano ka, likod? 2 up. 3 up. I-reso patay. Kahit di nyo ka-party, i-reso nyo. Angat nyo left. Wala pala namatay. Angat nyo left. Patagos para left side. Ligaw ako. Pupunta dyan MP sa atin. Apal, ready. 1 up. 2 up. 3 up. 4 up. 5 up. Tapa lang. 3 tontra. Labasin nyo na. 1 up. Atras ulit. Tapal. Atras. Masok. Ready. 1 up. 2 up. Tapa lang. Wala lalabas muna. Ready. 1 up. 2 up. 3 up. 4 up. 5 up. Putang ina. Kinukumad ko sarili ko pre. Wala na pala ako kasama dun. Nice one yun part. Nagali ako ni Mighty Call. May tikoy. Mas Tikol. pasok mid. Wala mag-image. Labas. Ayaw ko sa inyo. Dami nun. Tapak L. Pasok L. 8, Flashing sila, MP. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ready, 1 up. 2 up. 3 up. Tara, pamid. Takbo. Padrap itlog. Pamid. Makasalubong. 1 up. 2 up. 3 up. Gago. 5 up. 6 Sino up. naman yun? Cancel pa kami nun. Ang layo naman ang tornado mo, boss. Yung tornado mo, Taichi. Kalma lang. Tapak nga L. Wala papasok ha. Lipat kayo R. Dalawa ba? Lumabas. Wait lang. Wala papasok. Mabas yung gas yun. Lipat mid. Wala papasok. Kalma lang. R. Ayun natin sa MP. R. Pasok. SP na. MH. Magmimid data. 3, 2, antara pa mid pre. Hirap labanan mo. Parang kapal-kapal mo.
Tupit. Tulak. Kaliwa kanan ang buka. One. Tanyo. Up. Bulaga. Up. Tanunon. Wala, natay na kanya. Hey, harap likod, yung boy. Ready, Putang one. ina si STG. Patay si Bison. Labas. Party! Tapak mid. Ni Denti. Lipat R. Pasok R. Iwas tayo dun, dami na. Ayun na. Flashing mid. Natulaw na tingkan. 5, Kaya nga eh. 3, Kala ko wala na tao dun eh. 1 palag, ready, 1 up, 2 up, 3 up, 4 up. Nabigay ko na yung Odessa. Patayin nyo na yung Odessa. Takbo nyo na pre, iwan nyo na yan. Wait lang, yung iba na iwan. Tara pa mid. Angat nga lip. Nimrod ah. Nimrod ah. Pasok mo na, ready lang. 3 ton, tara pasok, ready 1 up, 2 up, 3 up, 4 up, 5 up, paubos, reso patay. Slide kasi. Balik kayo. Hello? Makro, baba. Pasok daw. Andito kami. Press kong MH. Tara pamid tayo, MH. Tara pamid. Uy, si Prince. MH yung ata si Puso. Si Prince. Ayun na, MP. 1 up. 3. Sayang. 2, 1, tara tulak pre. Ready. 1 up. 2 up. 3 up. 4 up. Baba tayo pamid. Yun naman tayo tapak mid. Scouted ah. Pasok mid patay. Mid mo na kayo. Ito spot lang, kalma. Meron sa likod ah. Taas Nimrod, ah. ready 1 up, 2 up, 3 up. Yung umabol dito, ready 1 up. Tulak na portal. Malikuran kayo. Tulak portal. Pasok lang mid patay. Portal ah. Paubos mo na nito. MP sa portal, palag. May MP sa portal, paubos. Tapa, compress, MH. Takbo tayo pa right. MH, takbo pa right. Dito lang. MP na sa left side. Phoenix muna, portal. Ready. 1. Up. Ma-checkpoint tayo dyan pag lumabas kayo. Palag muna portal. Puta, ano lang skill. Allah. Wala pala akong skill doon. Buisit. Ba't ako, Kiri? Pagpin mo na tayo. Asa akong charger Saan zero. tayo papasok? Tapak muna mid. Lilipat tayo. L. Wala papasok mid. Tatakbuhin. L. R. Pasok R. Image agad. 8, 7, 6, 5. Dito lang ah. Yung mga iwan. Ready. 1. Up. Hello, image. Party ko. Dog? Wala mo nasasagad dyan. Wala image kami, pre. Okay, ready lang. Portal lang. Kaliwa kanan yung buka, pre. Dito lang. Portal lang. Baka may image. Nako. Tara tulak. Pedes. Pabaps ako, uy. Pabaps sa pito ko. Ready. 1 up. 2 up. Putang ina. Ay. Bibitaw na eh. Oblo, pag wala kami image flow, saluhin mo na lang. Sayang oras. Wala rin ako eh. Pinabol ako Yung eh. suli. Easy din ako eh. Putang ina. Tapak mid. Lipat tayo. Kita nyo ng mga yan. Pasok nga. Ako pipitik ko naman. Wala to. May speed up ka, Noximan. Image nga. Oh. 7, 6. Palagan muna natin to. Kalat kayo. 4. Tribute sa pito. Palag, ready 1. Up. 2. Up. 3. Up. 4. Up. Up ka na kay. Nimrod taas ah. Image nga. Sige. Nimrod Image. nasa Right. taas. Game. Punta na dyan ah. 1 Punta up. na dyan ah. 2 up. 3 up. 4 up. Palag niyo pa. Palag niyo pa. Wala na tayo twist. Pasali party yung na busy. Tapak R. Mid. Pasok mid.
Image, 8, 7, 6, 5 bubble, 4, 3, 2, 1 pa lang, ready, 1 up, 2 up. Macro ko, kaliwa, angat tayo left. Yung gano'n ni Rod ah. Right nga muna, macro, angat nyo nga muna right. Makasalubong natin yung pinto. Dito muna right, pasok na dito. Tingin ka nga likod, yak, yung pa R side. Compress ready. 3, 2, tara pamid portal. Ito sa skating ready. Spot. Kaliwa kanan kayo. Ready 1. 1 up. 2 up. 3 up. 4 up. 5 up. 6 up. Sa pedis. 1 up. 2 up. 3 up. 4 up. Harap sa likod. Ready. 1 up. 2 up. 3 up. 4. Labas. Shit. Labas. Nandiyan na MP. Recovering MP mid. Sige lang. Saan pumasok Phoenix? L nga. Di kita. Tira, pasok ka L. NH. 3, 2, 1, tara macro ko, pamid. Spot lang, may Nimrod sa likod. Ready lang, ready sa Nimrod. Nasa portal. Ready, 1, up, 2, up, 3, up, 4, up, 5, up, paubos. Yes, sa likod May niya. namatay ba? Mako ko, dikit mo na sa portal. May pushing do sa atin. Pasok L patay. Pasok L patay. Remage 3. Tuwan tara, spot ulit. Spot lang, Nimrod na. Harap portal. Nimrod lang tayo pre. Portal. Ready 1. Up. Portal muna. Nimrod muna. Tulak niya. Merong MP sa taas ah. Sige lang, nag-flash niya. Sige, tulak niya na pa portal. Andiyan na, pumaba na MP ah. Sige lang. Oh lang yun, nakombo pa ako dun. Tapak R. Labas. Labas. Tapak lang. Lipat nga, mid. Lilipat din tayo R. Kalma lang. Lipat R. Pasok R. Limit siya. 8, 7, 6, 5, 4 sa Phoenix ha. 3, 2 cancel. Ready 1. Up. 2. Up. 3. Up. 4. Up. 5. Up. Baka mag-push yung Nimrod. Ready lang. Reso patay. Same ano dyan. Remage. 3. 2, 1, tara tulak. Dark, DC ka Dark. Oh, DC ako. Sorry. 2 up. 3 up, tara pamid. Nasa taas, pre. Tutok, ready 1. Up. 2. Up, angat. Sistik. Paubos. Putang ina mo. Macro ko. Bababa tayo. Tapak R pa tayo. 3. Tara macro ko nga baba. Nandiyan MP ah. Balik. Angat. Nandiyan daw MP. Tapal. Asan? Image nga dito. Pag-press kayo, image. Saan na MP? Wala lumabas. Labas. Kaya. Nimrod, likod! Alam niya. Kaya nyo ipamid? Command mo blow, patay ako blow. Grabe ngayon. Wala ako doon. May likod MP ah. Mid side. One sa nurse. Yeah. Ngayon. Labas na kayo ah. Malibog ko. Nagwawan. Bastos. Sorry. Nimrod. Yeah, tapak mo naman. Pasok nga MP mid. nasa taas ah. Pinagsabayan natin. Labas. Puta yun ah. Dami. Tapak R. Tapak lang. Hindi ko Nimrod. Okay. Pasok. Antayin natin yung Phoenix pumasok. Image nga, takbo tayo. 3, 2, tara takbo. Kapedes.
Nasa taas ata yan, pre. Tingin taas. Left side. Angat nga mo na left. Kan, 1 up. 2 up. 3 up. Tulak, tulak, tulak. Ready, 1 up. 2 up. Puta, nagbiblink ang mongoloid. Yawa. Aray mo. Ben and Ben, no? Hit niya, aray ko. Tang inang yan. Nag-blink pa ako dun. Bulok. Putang ina. Putang. Tapak mid. Salag. Hindi ka ni Marda. Okay, paso mid. Image. 3 counter attack mo, kaliwa. Itong ano, ready 1 up. Angat. Wala mo na papasok agad, pre. Ito, clashing pala. Ready. 1 up. 2 up. 3 up. 4 up. Walang iya. Nabagbi ako doon ah. Kakareso pa lang yung nasa harap. Kakareso lang, pre. Nadali tayo doon. Saan Tapak ko nga mo. nag-drop kasi. Pasok mid. 8 7 6 5 MS ah. 4 3 portal lang. 2 1. Palinis mo na portal. Palinis mo na. Tara, takbo. Push pa left. Left side. Wala na angat. Wala na angat. Nasa taas ah. Si Ata. Wala, wala. Portal ito. Ready. 1 up. 2 up. 3 up. Putang inang yun. Binaypas ko kasi yung isa. Hirap na. Akala ko din di hitable yun eh. Nadala na. Wait ako, boss. Lalaban ko ba to? Kaya yan. Pag nasa left side, Nimrod nasa taas ng left. Sige. Labas mo muna Loxy yan. Tapak tayo L. Pasok ka L. Pasok ka L. Namumulis lang Nimrod eh. 7 6 5 portal mo na. 4 3 2 1 portal. Ready 1 up. 2 up. 3 up. Macro ko. Push na natin to. Paspat. Saan kayo? Right side. Right side 1 up. Sayang. Angatin nyo right. Angat nyo right. Kuhan mo bro. Patay ako bro. Tingin kayo mid side ah. Tingin kayo mid side. Pamid. Makro. Pamid. Ito, nasa baba lang eh. Tara, pamid. Baba. Ito. 2 up. 2 up. Huwag yun ang ano yung sa makapal. Tira sa mid. 1 up. 2 up. 3 up. 4 up. 5 up. 6 Good. up. Nice one, Noximan. Kasi ano pa ako ng tornado ko dun. Dabaw man. Ready. Up. 2. Up. Nice one, Dabaw man. Ay. Nakapatay ko lang pre. Saan nagsipasukan? Mid, Tapak mid, nga eh. Mid? Sino yung mid? MP MP. pati. L tayo. Ubus na tayo. Pasok L. Ayan na, sakto flashing. MH. 3 kontra pa mid. Sikad. MH yung sikad pre. Di pwede wala MH yan. Recovering MP ah. Eh dito lang. Grass nga muna. Kalma lang. Nahaban natin. 3 kontra push mid. Nasa taas, left hagdan. Ready, first target, 1 up, 2 up, 3 up, 4 up, 5 up. Ah, yun nasa taas na ako. Hindi pumasok. Napatikol. Ganda na ng pwesto namin eh, Ewo. Tapak L. 3, 2, ang pasok kayo. Damage siya. 8, 7, 6. Habol. Itabol tong naiwan nata. Ready 1. Up. Yung naiwan muna. Nasa tulay. Baba. Slide muna. Ay, gago ko, nagtapilok. Ano yung iba? May bato pala doon.
Loka. Tapakar. Ay, wala na flowers. Tapak mid. Pasok nyo mid, pasok nyo mid. Bilang sarili ah. Sa Nimrod baby lang. 8 7 enemies ah. 6 spot kayo. 5 4 3 2 1. Ito muna, Nimrod muna. Likod DMP ah. Portal lang kayo. Clash nyo yan, portal. Huwag ka palaglag, Noximan. Hindi nga makahit. Ayun. Hindi kaya pa yan. Pasok lang mid. Ina ko lang yung Pasok mid, Noximan. Bilang lang sarili. Wala ka nakuha doon, bro. 2 1. Ready, 1 up. 2 up. 3 up. 4 up. 5 up. Pumatay ka, Noximan. Hindi ka nakakill. Hindi, patay agad. Pagpasok. Pero di ka nalaglag na. Red. Ang ina ko. Kat 13 lang. Ay. Oh, RBB tayo. Blow, ganun pa rin, Blow. Sige lang. Oh, Boss. Ba't ganun? Time mo ako. Sige. pabili ako. Kayak. Hindi naman napapasa to dito. HP ba? Ano ko Tingnan na lang, gold. Tilian. Sabihin mo na, Tilian. sila. Hindi na, akala daw iscon eh. Basta sasabihin ko lang kung saan kami madali makapasok. Bobo ka, kulog. Wala mo nga tulog ba? Ganyan. Ano lang yan? Ang lang Discord. Ulit, pwede ko mga gold pang CD. Ito, Che. Saan? Ayayin mo si Dave. Kay. Ayun. Check mo. Padre, di ba nalaro? Nasa ano si Padre, kila Oblo. Mag-RBB ka, Padre? Pwede sumagot. Kasi